বৰ্তমান আমি যাই আছোঁ অলপ ঘাটৰ লৈকে পাৰ্টি হ'ব বৰ্ষা পাৰ্টি চবে যাই আছোঁ একদম সৰু সৰু গালি পুৰা জাগাবিলাক একদম বঢ়িয়া বঢ়িয়া জাগা আপোনালোকে ক'ব ঘণ্টা কি বঢ়িয়া জাগা আৰু আহি পালোঁ ঘাটটো আৰু চাওক না লোকেশ্যন গিলা what the view guys এইফালে চাবা দিছোঁ hey guys আমি ক'ত আহিছোঁ আজি না जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन या आरती समिति को अवश्य दे कोई ऐसा व्यक्ति हो कोई ऐसा झोला बैग अटैची कुछ भी हो जिसका कोई अता पता ना हो आप उसकी सूचना जरूर पुलिस प्रशासन या आरती समिति को दे एक दूसरे का सहयोग करें धन्यवाद लेना चाहते हैं आप स्थान को खाली करेंगे आप तो गाइस बढ़िया के पूरा फ्री से पूरा मार्केट एरिया करेलु मार्केट एरिया पूरा फ्री से क्या आर्टिस्ट आर्टिस्ट पूरा होला मोर तो मैंने पूरा खाई बोले पूरा बिस्किट है की खाई ये हां फ्रूट सलाद ये फ्रूट सलाद खाई बोले मिक्स फ्रूट सलाद खाई बोले गोटे बांग्लादेश का वीडियो बोल तो सामने व्यू केला हम लोग पाइनएप्पल खाएंगे गोटे राति घूरा प्लान कर चल बोले पाइनएप्पल चाट खाई तो
বৰ্তমান পাইনাপল চাৰ্জ খাওঁ পাইনাপল এইটো এইটো এটা পালোঁ কিন্তু মিক্স নহয় আৰু মিক্স নহয় হ'লেও আগত যাম এই গাইছ বৰ্তমান আমি বাংলাদেশত আহিলে আমি বাংলাদেশত পাণ কেনেকুৱা হ'ব তো বাংলাদেশৰ পাণ খাব আহিছোঁ গাইছ আমি খুৰাৰ তাতে বৰ্তমান বাংলাদেশত পাণটো আমি টেষ্ট কৰোঁ আমি না তেনেকৈ তামোলে নাখায় তথাপিও টেষ্টটো কৰোঁ ইয়াত তো এইটো হৈছে লোকেশ্যনটো বেগে এই স্পেচিয়েলি ইয়াত লেখাই আছে বাংলাদেশৰ স্পেচিয়েল পাণ